जय जगन्नाथ बंधुगण ज्योतिष शास्त्र चंद्रदेव को व्यक्तिर मस्तिष्कर एक कारक भाव विवेचना करा जाए। जो मानकर लग्न दुर्बल कलुषित किंबा प्रतिकूल ग्रह थाए सेमानंकु दुर्बल बोली विवेचना करा जाए। एपरि व्यक्ति माने बारंबार स्वप्न अनुभव करिथंती एवं दुष्ट दृष्टि एवं भयर शिकार होइथंती। ज्योतिष एवं स्वप्न शास्त्र परस्पर मध्य जड़ित होइथाए, कारण जेकोसी स्वप्न व्याख्या माध्यम संकेत माध्यम भविष्यत विषय किछि ना किछि सूचना देई थाए। रात्रिर प्रथम प्रहर देखा जाइथिबा स्वप्नर फल गोटे वर्ष मध्य मिली थाए एवं द्वितीय प्रहर देखा जाइथिबा स्वप्नर फल 6 मासरे मिली थाए। सेहीपरि तृतीय प्रहर देखा जाइथिबा स्वप्नर अर्थ 3 मास मध्य मिली थाए। रात्रिर चतुर्थ प्रहर देखा जाइथिबा स्वप्नर फल गोटे मास मध्य मिली थाए एवं सूर्य उदय समय देखा जाइथिबा स्वप्नर फल 10 दिन मध्य प्रतिफलित हुए। किंतु जदि गोटे राति शुभ एवं अशुभ स्वप्न देखा जाए तेबे केवल शुभ फल मिली थाए। आज आमे जानिबा 100टी स्वप्नर शुभ अशुभ अर्थ विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तले थिबा सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण स्वप्न रे गाई देखिबा शांति और समृद्धिर प्रतीक। गाईर बाछुरी देखिबा नुआ खुशीर संकेत। गाई क्षीर देउथुबार देखिबा लाभ और समृद्धिर प्रतीक। गाई को खाद्य देवार स्वप्न देखिबा पुण्य और मंगलर संकेत। गाई को घास खुआइबा शांति और संतोषर प्रतीक। गाई चरुथिबार देखिबा स्थिरता और सुखर संकेत। गाई घर को आसिबा मंगल और शुभ खबरर प्रतीक। गाईर पल देखिबा समृद्धि और पारिवारिक सुखर संकेत। गोशाला देखिबा सुरक्षा और शांतिर प्रतीक। गोबर देखिबा पवित्रता और शुद्धिर संकेत। गोबर रे घर लिपिबा घरे मंगलर संकेत। गोमूत्र देखिबा पवित्रतार संकेत। गोपाल देखिबा भक्ति और सुरक्षार प्रतीक। गोपालंक मूर्ति देखिबा आध्यात्मिक शांतिर संकेत। गोपी भक्ति और प्रेम भावर प्रतीक। गोविंदंक नाम नेउथिबार स्वप्न देखिबा भक्ति और मन शांतिर संकेत। गोविंदंक मंदिर देखिबा आशीर्वादर प्रतीक। गोपुर देखिबा धार्मिक उन्नतिर संकेत। गंगा नदी देखिबा पवित्रता और मन शुद्धिर प्रतीक। गंगारे स्नान देखिबा नुआ आरंभर संकेत। गंगा जल देखिबा पवित्रता और शांतिर प्रतीक। गंगा जल पीथिबार देखिबा आध्यात्मिक शांतिर संकेत। गंगा नदीर कूल देखिबा मनर शांतिर प्रतीक। गंगा नदी रे डंगा देखिबा जीवन रे परिवर्तनर संकेत। गछ देखिबा वृद्धि और स्थिरतार संकेत। गछ लगाइबार देखिबा नुआ आरंभर संकेत। गछरे फल देखिबा परिश्रमर फल मिलिबार संकेत। गछरे फूल देखिबा खुशी और शुभ समयर संकेत। गछरु फल तोलिबार देखिबा लाभ पाइबार संकेत। गछ तले बसिबा शांति और सुरक्षार संकेत। गछरे पक्षी देखिबा भल खबरर प्रतीक। गछरे घोषा पारिवारिक सुखर संकेत। गछ भांगिबा बाधा विघ्न किंबा परिवर्तनर संकेत। गछ सुखी जीवार देखिबा चिंता किंबा निराशार प्रतीक। गछरे नुआ पत्र नुआ आशार संकेत। गछरे कोइली देखिबा मधुर खबरर संकेत। गोलाप देखिबा प्रेम खुशी और सौंदर्यर प्रतीक। गोलाप फूल तोलिबा खुशीर संकेत। गोलाप माला देखिबा सम्मान और मंगलर प्रतीक। गोलाप गछ देखिबा ओ भल संपर्कर संकेत। गोलाप देवार देखिबा भल संपर्कर प्रतीक। गोलाप पाइबा खुशी और सम्मानर संकेत। गोला देखिबा शक्ति और दृढ़तार प्रतीक। गोला खेल देखिबा आनंद और उत्साहर संकेत। गोलाकार चक्र देखिबा संपूर्णतार प्रतीक। गोलमरीच देखिबा तीक्ष्णता
ଓ ସତର୍କତାର ସଂକେତ। ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବାର ଦେଖିବା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ ଦେଖିବା ମିଠା ଓ ଖୁସିର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ ଖାଇବାର ଦେଖିବା ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ଦେଖିବା ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ସଂକେତ। ଗୁଆ ଦେଖିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମଙ୍ଗଳର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଆ ଖାଇବାର ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ଓ ସତେଜତାର ସଂକେତ। ଗୁଆ ପତ୍ର ଦେଖିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଆମାଳ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଓ ପରମ୍ପରାର ସଂକେତ। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ରହସ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦେଖିବା ନିଜକୁ ବୁଝିବାର ସଂକେତ। ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବାର ଦେଖିବା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ଆଶା ଓ ସମାଧାନର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନୂଆ ଆଶାର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ିର ସୂତା ଦେଖିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ି କଟିଯିବାର ଦେଖିବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ି ଧରିବାର ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ହାତକୁ ଆସିବାର ସଂକେତ। ଗୁଳି ଦେଖିବା ଭୟ କିମ୍ବା ଚାପର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ସତର୍କତାର ସଂକେତ। ଗୁଳି ଚାଲିବା ଦେଖିବା ତଣାପୋଡ଼ କିମ୍ବା ଭୟର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଳା ବଜା ମୁନ ଦେଖିବା ମିଠା ଖୁସିର ସଂକେତ। ଗୁଳା ବଜା ମୁନ ଖାଇବା ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି ଓ ନିର୍ମଳତାର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ିଆ ଖେଳ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ଓ ସରଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ ସୁଖର ସଂକେତ। ଗୁଡ଼ିଆ ପାଇବା ଛୋଟ ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଡ଼ିଆ ହଜିଯିବାର ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ସଂକେତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ସଂକେତ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିବାର ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସଂକେତ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ଓ ମନଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସଂକେତ। ଗୁରୁକୁଳ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳର ସଂକେତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ନେହର ସଂକେତ। ଗୋଲାପୀ ପୋଷାକ ଦେଖିବା ଖୁସି ଓ ସକାରାତ୍ମକତାର ସଂକେତ। ଗୋଲାପୀ ଆକାଶ ଦେଖିବା ଆଶା ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ସଂକେତ। ଗୋଧୂଳି ଦେଖିବା ଜୀବନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବାର ସଂକେତ। ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ସଂକେତ। ଗୋଚରଣ ଦେଖିବା ସରଳତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଚରଣ ମାଠ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଓ ସୁଖର ସଂକେତ। ଗୋପାଳଙ୍କ ବଂଶୀ ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ଓ ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ। ଗୋପାଳଙ୍କ ବଂଶୀ ଶୁଣିବାର ଦେଖିବା ମନର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବାର ସଂକେତ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତାର ସଂକେତ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଜିନିଷର 100ଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ 100ଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।